ia tigin nakakawasang ko niya, nakatagalang ko niya, kataw ko niya tigin bisnis, dah benar tigin niya bunanin kaya tabiya na siya sa akya kataw. Sama itu nalimpangan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Danin dan magkandam niluy tumpun sa ata kataganin nanto. Benar matagal sa kanin na plano sa business. Ugay dalu sa kanin may kulang sa tinagakin sa Allah. Kayanin pintal wa tigin. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Katagal ko niya tigin na sinibun sa akin. Allah subhanahu wa ta'ala sa titu-titu kagilak iganat sa kanu kadalutanu goy-goy tanu ya masla nasuka pajimbatan sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala sebab lu nana cukulanto sa Allah kanunya ba oras kanang limod tanu sa sayanin sabab na ula-ula apalitiatan sa Allah subhanahu wa ta'ala nandu jaksyan tanu idadan mulia nabi asinugun wallahu ta'ala yatabiyan asunabitan ubuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saguna nayatan ubitiala siya saguna sa makampatan niya oras na isakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah idza habba qauman ibtilahum katusan tigo Allah subhanahu wa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itau akalinian wallah kangganin sa bataluan katusan bungkun itau akaswatan wallahu ta'ala ni pangininggal beking kan babatalunin bun tinundukan pa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigin inna izamil jazai ma'al izamil bala sandan sa kasla na ipambatay pembalas wallahu ta'ala sarka na pamagunut-tunut din ikasla na bataluan ni sarka yanin mana na sandan sa kasla nalilinin wallahu ta'ala kan uli panin na baritiyak sarkanin nakasabon na mambo na ingay nino na bataluan yatan wala kawaluwa point natambupang kataw kanipa mong babatalun wallahu subhanahu wa ta'ala kano mga bataluanin na kanapamun sa kaning kalinian wallahu subhanahu wa ta'ala tambupang kataw kaya din malakil na ingay wallahu ta'ala sa kanin na bataluan ng mga slada na bataluan naludang ba pagdatang gunot mambo tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikasalig mambo na ibagangin wallahu ta'ala na balas kaya gina kami ito na dua timani bataluan wallah dua timani bataluan wallahu ta'ala sa uli panin naggalinyanin arna to bataluan kan wallahu ta'ala sa mapia katamanan ada manaman to na batalungkan wallahu ta'ala sama pasang manggula mapasang katamanan uwi dayatan itago sa ginawa mapasang namun ni bataluan wallahu ta'ala tumaka sa masay tumaka sa mapasang na mas matindi mas mapasang ibataluan wallahu subhanahu wa ta'ala na yanin ipambatalu sa ka na lango na mapiasya sa liwaw na dunya kaadan ini presentan wallahu ta'ala sa kitanu siya sa Quran na binatalo nu wallahu ta'ala sa mapasang ng gula na nakapasmon silan ada manang binatalo nu wallahu ta'ala sa mapia amang gula na dasilan makapas ada manang binatalo nu wallahu ta'ala siya sa dunya sa inanggang sa mapia akatamanan siya sa liwaw na dunya na inanggam bun wallahu ta'ala silan sa kinapas kinapagito nga mapia na nakapasmon siran kagina kami itu natembusu wallahu ta'ala na diklirin sa surat Taha tigo Allah subhanahu wa ta'ala innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Tembutigu Allah Ta'ala diri kadu tau ayanin dan kailay sa ginawanin na sakanin dan ipakagaga siya sa dunia. Diri kadu tigu Allah Subhanahu wa Ta'ala itaw na yaning kailay sa ginawanin apakagaga din kaginatigin namban dan nambay sabab akapagabusunin na nambay sabab akagkwakwanin sa kiyug sa piyadirin day tanggulanin ng gulanin din ng turmatigin ni makabinasa salkanin na ilay normang itaw na piyadi ka na ning galbag kanin sabab sa yaning kapag kailayaw na sa kanin din langon ni pakagaga naludang bamamos kanin mabinasa. Ilay no bay ibinatalo no Allah Ta'ala sa mapia abataluan na daw makapas si Firaun. Si Firaun na laknat Allah uman labi tininganin na ipajumpat tabunin na mulkanu Allah. Si Firaun na mulkanu Allah nuken inanggan sa kadatu amaulada kadatu madakli kontrolin maslay kontrolado ni na inged nandu kontrolado ni na tamuk na dasakanin makapas kanu kinanggay no Allah Ta'ala sa kadin santo mapia amataluan Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaginayang kay tago sa ginawa wansa inangga ini wansa din na inanggan no Allah Ta'ala sa mapia amataluan kadi ka makapas na making kumamuti ko Allah Ta'ala bukatan din sa kanya ni langu-langu na bangawan na say ang agaysa ang makagkapya kanirang kantor mamamoy makabila sa kanirang sa kinang kiamat tigo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadua na makapasa binatalo do Allah Ta'ala siya sa dunia sa inanggan sa kakawasan na masla na si Karun na dinikliru Allah Subhanahu wa Ta'ala siya sa suratul Qasas sa ayatan ay kapitupunggunum suratul Qasas tigo Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Qaruna min qaumi Musa fabaga alaihim sabana-bunal tigo Allah si Qarun min qaumi Musa yanin anda nga tao na Islam yanin anda nga tao beritya sa Allah sa kenapan mapi katamananin na mapiab na likapalitianing ka iskorto Musa alaihi salam yanin takapra nabi wallah sa timporapan bataluan wallah weda gusu keli din wallah Ta'ala mamboy adendam paritian na binatalo nin sa mapiab bataluan da makapas dokang kada makapas si Karun dinikliru Allah Subhanahu wa Ta'ala sa yataman akasali ga ini batalun wallah Ta'ala sa kanin ame kayam bitieni tamuk tigu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ame kayam bitilan ikadakla sinali gunang tamuk dayano kami tigu Allah Ta'ala na gunsimu wa inna mafatihahu latanu'ul bisu bil usbati ulil quwwa na digita pila kataw mga mama pinamili ni mabago mama kanutimpo no Musa alaihi salam na gunsi na kakawasanin na digita tigin na pila kataw mga mama mga bagel uso may tuna na bagabuso nun si Karun pagabuso nun sa kanin sa kabagkeli ni sa ginawa ni na masladan taman sa pagdalawampan sa kanino mga kaum sa tigo mga kaum idha qala lahu qaumuhu la tafrah Karun dakagay na pagkakalini sa suwar na kapagkakalini ka inna Allah la yuhibbul farihin so Allah Ta'ala dinin na muna kalinya ni tawadyo sobre kagkakalinin sa didang kasulatan na agama liu sa kagkakalinin na agama na di kalinyan Allah Subhanahu wa Ta'ala katawano ngisinumpati Karun ya sinumpati Karun sa niyaba ayat natigin qala innama utituhu ilmun indi qala innama utituhu ala ilmin indi ya pidawni Karun natigin
Niya tigin nakakawasan ko niya, nakatagalang ko niya, kataw ko niya tigin business, da benar tigin niya bunanin kaya tabiya na siya sa akya kataw. Sama ito nalimpangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalin din magkandam iluy tumpun sa ata kataganin ng to. Benar matagal sa kanin na plano sa business. Ugay dalo sa kanin may kulang sa tinagakin sa Allah. Kayanin pintal wa tigin. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Katagal ko niya tigin na sinibun sa akin. Dalin madalulubun sa Allah. Nanambatin pumamuti ko Allah subhanahu wa ta'ala. Una sudinin din dalipatanan din sa Allah. Ibidon Allah subhanahu wa ta'ala, tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Siya sa niya bumba segera ayatan tigu Allah subhanahu wa ta'ala, fasakhafna bihi wa bidarihi al-arda. Turun ba oras tigu Allah subhanahu wa ta'ala suka pagkakalinin siya kanu palasyonin na mimbo takal sulupa ana buljudan no palasyo ning kainasab tigiru tigu Allah ta'ala no lupa so palasyo ni Qarun nakagud fakhasafna bihil inasab tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa bidaril ard ina min butakal zulupa kainasabin so palasyo ni Qarun kay ni pelin wallahu ta'ala ida makagagad tabang sa kanin asalakaw kanu kagagagan wallahu subhanahu wa ta'ala yamananin nan tubay tanda sa piyangini kapag kasulat ng sa dunia na di kabul umipatani sunangadan sarka di kabul umipatani at yang iyan ng kakeli sa ginawa ng ka ibastanti ka prakagaga ka nakalimu-limu prakaliku na di kabul umipatani ikapag kagagaan ka na nalubun sa Allah subhanahu wa ta'ala tubay kadua ni presenta na Quran siya sa suratul Qasas ay nanggaling sa mataluan na mapiya na dadan sa kanin makapas. Ada mo namin nanggano Allah ta'ala sa mataluan anak kapas na sumlapan lu ikinanggin Allah ta'ala mana sunabi Allah Sulaiman alaihi salam sunabi Allah Yusuf alaihi salam sunabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam inanggano kadnan silang sa bataluan sabab sa mabagal mamoy paritianiran na danilan kaibangi sa Allah kanulangon ni pembataw ng ata sa kaniran nakapas silang lu sa Allah subhanahu wa ta'ala yan kangi sa Sulaiman na binataw ng Allah sa inanggan sa kadatu asubla ikadatu din kasakanin ni pagkontrol sa langon na maananap sa lupa tembupang kataw kagagalan ni pagkontrol isambal sa kanini pendaturun langon na puliga papanuk na iya inanggain wallahu ta'ala si Sulaiman nagkagagan ng tanang pendak tubaynan once at tumawag si Sulaiman sa meeting sa langon na pangangayaman langon na papanuk lalu mulod na sa kanin tubay kangin sa kadato dayano kangin sa kakawasan mambu ni Sulaiman alaihi salam na nakagpuprupan sa Allah katingin niya Allah basit tayong kapang paguyag di kapang papagkanan ng kanya ka darang guna na rinski yan ni sari ka kasalaki sakit pa ni muyad sa langon na tao sa dunia dekat na Philippines mo kain tayo tao sa dunia dekat na ba tao buting Sulaiman ka langon na sada sa lagat langon na papanok langon na kadan ng ka na saking kape po yagun tigi Sulaiman sa peman tigin tilugay mo kaba turni ka kakawasan na mama isa timpot ni mawag sa kanin sa meeting da makatabog si Hudhud papano kaya binaddono na Hudhud nilabit siya sa surah An-Naml inyaba ayatan una sumito na da makatalabog si Hudhud nalinumog ki Sulaiman alaihi salam yabusan sa mapadaning katalabog kapagbalis ni Sulaiman ngito kada katabog sa meeting tigin Sulaiman na limayugak ko nalimu ako tigin sa darpan tu arnad tu tigin sa timana uli penwallah ababay na bulugan mambu tigin ni kakawasanin
tigi hud-hud na ya tiging problema na yan yung pagjimba na senang biasa ito na sinugun Allah Ta'ala si papanuk na si hud-hud ha sa imijulat si Sulaiman sa yauni na surat si Sulaiman ya sa surat An-Naml innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu ha tigo Allah subhanahu wa ta'ala pinanutulin siya ba tigo ni bung kumatiya singan Allah subhanahu wa ta'ala ha ita kabay niya tigin lu sa babayan to betul ng kakawasa na yangalan ng tuba babay na si Bilqis sebelah kawasan mampu kuna sumito biduas ni Sulaiman alaihi salam santurun bay uni na sulat ni Sulaiman alaihi salam natigin Bilqis ilnino din pagsimba ipagsimba naman sabab puingan wallahu ta'ala tigin na siap kanurun unut sa lakyan niya agama na niyabi agama benar ha una makoment to sulat kay iniladto ni papanok ka si hud-hud una makoma na nalipungot sa mga tao ni Bilqis tigingi kapag kayo ni Sulaiman sulukit ano malubay tanong mga tao nasaguna tigilambay nadaka pajurinder ki Sulaiman ya tabiana mausal tanong ni bagal tanong niya mausal tanong ni bagal tanong niya na una sumito natigi Bilqis ditiging katakawang ko muna si Sulaiman niya takawang ko muna si Sulaiman makit nandumapay sa kakawasan na niya maya din katambo pantiging kariba bimban na bunal analawanan nilikita no niya bagal ingana ini papaituk Bilqis ki Sulaiman alaihi salam kanu niya ba ayat segera ayatannya Allah ta'ulu ala wa'atu muslimin tiyu Sulaiman turindur kaudun salaki ya bidawni Bilqis wa inni mursilatin ilaihim bihadiyatin takawang kutingin mapapanangit sa hadiah ilente kabagala akinin kabagala tindagin udi tigin magagana niya ba pinapaitani Bilqis si Sulaiman alaihi salam sa mga brilyanti nandirong paggangi kang aslanin brilyanti ni papay sa kanin ngibid daw ni Sulaiman guna makaw masal kanin pinauli ni Sulaiman alaihi salam pinauli ni Sulaiman amay katiging kabagilaya sa kabagal nando kakawasan ni saligwala na diya kuno magaga kasi Sulaiman na umikag kahandanin ilango na gin sa lagat kamabaloy brilyanti na pambaloy brilyanti ini papait ka ni Bilqis natigin ngi kering kalon Bilqis gagagang kay bagal ko niya nampamba katigi Sulaiman tengani sal kami makagawa kumo ki Bilqis kaitapikanin siya kaipalurupan tumamu tingin sa palasyo ko niya tingin Sulaiman ipresenta si Ifrit minal jin siya sa Quran tingin Ifrit Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sakit tingin ka sa perut mata mo nagtapikan ko siya sa kanin ipele ko tingin mo sulka una sumito na nagagawso alim narabi siya sa niya asura nagagawso isa ulama sa tingin saki Sulaiman ko pa matingin ka matagal si Ifrit minal jin na ibasag kumambutigin kanu kapun wallah tamansal kana bin wallah hindi tigin makasaplit mata mo makaisaka mo tigin makapesek sanday kadalong ka sa uway saki na makaisaka mo tigin makapesek na mailing ka siya si Bilqis si Bilqis guna sumaito kinuan tuwa ulama nakalusa kanin kanu palasyo ni Sulaiman alaihi salatu wassalam ni kinaliunin natiyo Sulaiman ludob ikarin guna peludob si Bilqis na nalansangin so lambungin na pamalambong pantalunin na pamapantalon nalansangin kayaning katao kapladaw sa kanin saig kanu kapya na lantay no palasyo ni Sulaiman alaihi salam luba nakadaw si Bilqis abinalwin wallahu subhanahu wa ta'ala yana daw ni Bilqis balu
na nakapangani sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa inna aslamta ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, nabangani ako sa kasampon. Sa nalalim ko'y ginawa ko. Kanya ko kataw kasakinan ni masla. Masla tao pagkagaga. Kenapa sentiging kadagagaga ko napangani ako sa kasaampon ni Allah. Sa nadarimbot ki ginawa ko sa sabuna tigo Bilqis. Napabajak siyang ko kani Sulaiman indel kanina agama dan turun bay agama ko. Yan yung pagjimbang tingin na Allah sa karni pagjimbang ko ya Allah. Yan mana nanambay mama binatalon wallahu ta'ala sa kapianan siya sa dunia nakapas lu sa Allah ta'ala. Kayang bitilan ibagil ki Sulaiman nadabon malabit sa Quran o kaya nalalabot sa pirak pada kitab isi Sulaiman na adang kalumanin ang sangibu ababay sangibu 700 na tanang balabansa prinsesa 300 na mga normal demo na mga tao 1,000 na nakapas si Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kagumaili ni Sulaiman ikakawasanay ng wallahu ta'ala sa kanya pimbataw sa kanin ngipid daw ni Sulaiman alaihi salatu wassalam tigin niya ba na min fadlillah lang nagkili kunet tigin na kan wallahu ta'ala ina limu salaki arna tutigo Sulaiman alaihi salam na wala yablugani ipambatalo ni mo sa laki niya ungin to tigin makasakuto ako sa Allah atawa tigin ka makajukul ako sa Allah kagina tigin pidawon wallahu ta'ala wa man sakara fa innama yaskuru li nafsi entay ni takajukulan in sumailinin nalimun wallahu ta'ala sa kanina sabuna-bunal tigin yanin bantu pijukulan na sugina mamin entay manamay kafir tigu Allah sadini makatarman so Allah ta'ala kanulimu sa kanin nasabuna-bunal kan wallahu ta'ala tigin nagani yung karim dan izza nakakawasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik ikaisi itu ini presentan wallah sa Quran sa suratul Naml sayanin mana na si Sulaiman na binatalo sa tidto ama pia bataluan ugay da nakapas sa kanin ikadua binatalon wallahu subhanahu wa ta'ala sa nabi sa suratul Yusuf Nabi Allah Yusuf alaihi salam binatalon wallahu ta'ala sa mapiar na punal abataluan mamis sa bataluan kagina may kasakitan ng mga mama kaya iba tao sa kita no iniaba ya siramban yung mga babay na mapiabo niya sa kita no dahil niya janin sa kita no guna pembatawa si Yusuf alaihi salatu wassalam guna sa kanin pembatawa sa mapiaba taluan saya tamana kinakapasan na kibatalo ki Yusuf tibasa sa kanina soldin tibasa sa kanin yan nakakuha ka ni Yusuf na naazizu bi Misri dato samba sa Misra at kawasa mga wasa nambay na masa ka ni Yusuf alaihi salam mangkasabit ya kadua ka minutos tulog ka minutos sinasama guna sumay tuuna na isa timpo naminggalbat sudato kanakan naman mo si Yusuf katidur na mama bali binatalon wallahu ta'ala skarin saya pinggulan ubay akalumanu aziz bi Misri dato samba sa Misr tayanin pinggulan pinanudul wallahu ta'ala siya sa suratul Yusuf sa ayatan na ika-23 tigo wallahu ta'ala warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil bab wa qalat hayta laka pinanudul wallahu ta'ala wala matawag tigin sa Yusuf silang kanubabay ya pinggulan ubabay na naminto sa langon na bangawan binintuan yung sulangon na bangawan wa ghallaqatil abwab nakasarado langon wala sa nakasarado langon tinawagin si Yusuf akatulungin awli peniran qalat hayta laka tigin Yusuf siya kapan
kasagunan tu tigin na ngula kanan nanti kalinyanan kasalaki ka, I'm ready to for you. Saguna tigin na ready ako para sa ka. Ha? Ipid daw ni Yusuf alayhi salatu wassalam, qala ma'adallah, pelindung aku kanu Allah subhanahu wa ta'ala akan nang kualambay tiddo akan nan. Ha? Kagina pentungan mo sa kanya sa ako ako manin. Ha? Una sumaitu tigi Yusuf alayhi salam, innahu rabbi ahsana maswaya, iku sekamatika katiduran na pibiyempianan ako ni kaluman ng ka na di ko matika, di ko matika si kaluman katigin siya samantalang ko sa kasarakas siya. Ha? Kataon ng ipid daw na babayi. Ha? Kanon tuwa timpo yaping gula no babayi, wagalat hammat bihi wa hamma biha lawla arra burhana rabbi, sinapanganin subarhalanin lukan wa ataku katrinin, sinapanganin ini jana Yusuf pinang ba penjapanganan ka tigin yawi ka na nami nanginan ka penjapanganan ka tigin kaya anak ko sa kadnanamian niya, gaya anak ko tigin sa kadnanamian niya sa gailinin ipanggalbag ako sa marat, panggalbag ako sa rimapya. Yan ang dalo ni Yusuf alayhi salam, ug kayang ka sa kadnan ng kanan asin ka makatunin nasaki pwede kayan kan wallahu subhanahu wa ta'ala nambay ka na natindu-tingo Yusuf alayhi salam. Wala suya kay lino babayon inis kanin pakagaga na minawa si Yusuf alayhi salam itindig kalimu sa kanubungawang ka panggubani sa bungawan panggabanin din ka asa mo makapaboy sa kanin sinaldo babay si Yusuf alayhi salatu wassalam gunanin pansayda na nakisis na sagadan si Yusuf alayhi salam, nasagadan si Yusuf alayhi salam, wastabaqal baba wa qaddat kamisahu min duburin, nakisi subal ka si Yusuf siya sa taligudan, guna makisi subulag-balag ka si Yusuf siya sa taligudan, kanunamba oras wa alfaya sayyidaha ladal bab, nanamo mambo oras sa pakoma si kaluman ni namba sa pinto bali hindi kibukat kanu pinto na koma sumama na padsaganin po si Yusuf padsaganin po guna sumay ito nagartista sumabay katigin ikar ni ulipan ng kani kawa ka panginin, ha ikar ang tigin ni ulipan ng kani kawa ka panginin kasi namantala ni nidaka siya ka ba nagakalaman sa kanin guna sumay ito nadatigin mapiyasa niya pitalo na babay pang kanikalman ni qalat ma jaza'u min arada bi akhlika su'a illa ay yusjana aw adhabun alim, datigin mapiyasa niya mister kabilanggun uring katigin pambilanggun na parusan sa hindi tinakapasa nga parusa pitalo ni Yusuf alayhi salam qala hiya rawadati an nafsi, hay tiging kenasaki si mamantala sa kakasaka bali di man pagkagaga sumama uso di pagkagaga sumama, ha nana nomor mambu yurasannya ana layaman tano kapugut ba tupo ka minutos marakab ni kasulat kuanya, ha yako kiuga mapasa gugay na di magaga sabab kanu kapaydo na oras kontrolado iuras tano niya sa yawmul jum'ah na italos tano niya sa padagay panginintan sa Allah subhanahu wa ta'ala iditaw ni batalun sarita nung magaga yani mo ibatalo sa kita nung nandaw rin ni mamo sa yugtano kas kita nung na malubay tano mga tao malubay so paritaya, ha napanginintan sa Allah ta'ala dito ninggan sa bataluan na dito na magaga kanugunin ikapuno masayan tano niya arin siya matunang kay nigarat sa kimbata ro na siya pimbata sa Islam sampai sa guna na siya sa Islam amay ka, ha pakaisanambo sa ganta sa batalon na ito makapas wallahu alam yabun maturun sa Allah subhanahu wa ta'ala.